ഒരു എൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു 11 പോയിന്ന് ഡൗട്ടാണ് അവർക്ക് നോക്കിയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. अच्छा അത് നീ നീലയിൽ അവിടെ വെച്ച് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. നീലയിൽ അവിടെ വെച്ച് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നാൽ മതി. എൻപി ആയിരുന്നോണ്ടാണ് ഇട്ടത്. എൻപി അല്ല ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടത് NS. അതിന് മാത്രമേ പിന്നെ സിറപ്പ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ കേസിലുണ്ട്. ലൂസ് മോഷൻ കുറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇത് ഷെൽക്കാണ്. സെലോട്ട് വേണോ ലൂസ് മോഷന്റെ? ഇല്ല. അമാരിലും മറ്റേ ഇത് ഷുഗറിന് 2 ടാബ്ലറ്റ് തന്നില്ല, ഡൽക്ലാക്സും തന്നില്ല. ബാക്കിയല്ല ഇതിലുണ്ട്. സെലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. സെലോട്ട് ബോക്സിലുണ്ട്. വേണം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം തന്നില്ലായിരുന്നു HSI. അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. സെലോട്ട് ലൂസ് മോഷൻ കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഇതിപ്പോഴാണ് മെഡിസിൻ വെക്കുന്നത് രാവിലെ. എന്താ ഒരു അതങ്ങുണ്ട്. நண்பர்களே, அம்மாவுக்கு மாத்திரை முதல்ல டெய்லி மாற்றி தான் தராங்க. அப்புறம் டெய்லி நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சேன். இன்றைக்கும் ஈவினிங் தப்பாட்டு மாத்திரை எடுத்திருந்தாங்க. அப்புறமா நான் நேற்று எடுத்து வச்ச ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டி இது வேறு மாத்திரை இது வேறு மாத்திரைன்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லி அப்புறமா திரும்பவும் அவங்க ஃபார்மசிக்கு ஆளை அனுப்பி அதுவும் லேட்டாகி மாத்திரை இப்போ தந்து நான் அம்மாவுக்கு மாத்திரை கொடுக்க போகிறேன். சரி, இப்படி எல்லாம் நடக்குது இந்த ஹாஸ்பிட்டலில். சரி, நீங்களாம் ரொம்ப கவனமாக இருந்து மருந்து மாத்திரைகள் எல்லாம் சாப்பிடுங்க. சரியா? எதுவாக இருந்தாலும் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்காங்க எவிடன்ஸுக்கு. சரியா?